ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मानक मोर नमस्कार। आपण मानक आमर ए ओडिया टेक्स्ट बुक चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आम आपण मानक नहीं आसु दैनिक पाठटिका। तो पाठटिका आरंभ करने पूर्व आपण मानक रिक्वेस्ट आपण चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो मत लाइक और शेयर करूँ। तो देखो 12/8/2026 बुधवार शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी निमंते दैनिक पाठटिका। यही पाठटिकाटी आपणकर पंचपदी उपर आधारित अच्छी। तो पाठटिकाटी आरंभ करने पूर्व आपण मैंने ये कलम गुड़िक कराई नियंतु, जहाँकि समय, श्रेणी, पीरियड, विषय, प्रसंग, दक्षता, मुख्य उद्देश्य, एलो कोर्स, अतिथि, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार, शिक्षण सामग्री आउ मंतव्य। यापर आपणकर दिनर कार्यक्रम आरंभ हो। 10टारू 10:15 हूँ प्रार्थना कार्यक्रम आउ परिष्कार परिच्छन्नता। यापर प्रथम पीरियड प्रथमे शिशु बाटिका 3 को नेबे, प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नेबे। समय अवधि आरंभ हो 10:15 ରୁ 11टा। विषय प्रसंग होची भाषा, जन्म मामूर दर्पण, दक्षता रहिबो कविता आवृत्ति करिवे, मुख्य उद्देश्य होची कविता पठन, एलो कोर्स होची LLD 9.1.1, अतिथि रहिबो पिलामानंकु गोलाकार रे ठिया कराई अभिनय सहित कविता आवृत्ति कराइबी। बोधर रहिबो मु अभिनय करिबी, तुमे कविता आवृत्ति करिबो। अभ्यास रहिबो एकम दल एकम धाड़ी आवृत्ति कर, द्वितीय दल तापर धाड़ी आवृत्ति करिवे। प्रयोग रहिबो कविता संबंधी किछि सरल प्रश्नर उत्तर करिवे। प्रसार रहिबो कविताटी को घरे अभिनय सह आवृत्ति करिबो। शिक्षण सामग्री रहिबो कविता पोस्टर। एई भली आपनकर प्रथम पीरियडर कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। यापर द्वितीय पीरियड शिशु बाटिका 3 और प्रथम श्रेणी को नेबे। समय अवधि आरंभ हो 11टारू 11:45। विषय प्रसंग होची भाषा आम जीव जगत, दक्षता रहिबो पठन लिखन, मुख्य उद्देश्य होची अक्षर जोड़ी शब्द गठन करिवे। एलो कोर्स होची LLD 10.3.1, अतिथि रहिबो चित्र गुड़िकर नाम कुह, मटर, कलश, पैड़ आउ मगर। बोधर रहिबो अक्षर जोड़ी शब्द गढ़े 30 पृष्ठार 6 नंबर कराइबी। अभ्यास रहिबो पृष्ठा 30 रो 7 नंबर चित्र देखी नाम लेख। प्रयोग रहिबो सारणी अक्षर नहीं शब्द गठन करिबो। प्रसार रहिबो प्रति अक्षर को 2टी लेखाए शब्द लेखि आनिबो, जहाँकि ब, ग, ट आउ म। TLM आवश्यक पाठ्यपुस्तक, अक्षर कार्ड, शब्द कार्ड, चित्र कार्ड। तो ये शिशु बाटिका 3 और प्रथम श्रेणीर द्वितीय पीरियडर कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। यापर द्वितीय पीरियड द्वितीय श्रेणी समय अवधि आरंभ हो 11टारू 11:45। विषय प्रसंग होची भाषा, सुआर, थंट, कोइली, कंठ। विषय प्रसंग होची पठन लिखन, दक्षता रहिबो युक्ताक्षर लिखन, एलो कोर्स रहिबो LLD 10.3.2, अतिथि रहिबो चित्र गुड़िकरे नाम लेख, जेभली भाव थंट, लंठन, कंटा आउ आंठू। बोधर रहिबो शब्द गुड़िक पढ़, अंटा, कंठ, कंटी, सुंठी। अभ्यास रहिबो पाठ्यपुस्तकर 39 पृष्ठार 2 नंबर को कराइबी। प्रयोग रहिबो पाठ्यपुस्तकर 39 पृष्ठार 3 नंबर देख, वाक्य गुड़िक पढ़। प्रसार रहिबो प्रति युक्ताक्षर को नंठंठ और नंठंठ को नहीं 2टी शब्द लेखि आनिबो। TLM आवश्यक पाठ्यपुस्तक, शब्द कार्ड, चित्र कार्ड। तो ये आपणकर द्वितीय पीरियडर कार्यक्रमटी परिसमाप्ति हेबो। यापर आपणकर 11:45 ରୁ 11:55 स्वल्प विरति कार्यक्रम रहिबो। यापर आपणकर तृतीय चतुर्थ पीरियड जेहेतु गणित अच्छी, तेणु आम एका संगे लिखिचु, आपण मैंने अलग लिखि पारंती, एका सहित मध्य लिखि पारंती। तो श्रेणी नेबे शिशु बाटिका 3 और प्रथम श्रेणी। समय अवधि आरंभ हो 11:55 ରୁ 12:40 और 12:40 ରୁ 1:25। विषय प्रसंग होची गणित, बौद्धिक विकास, दक्षता रहिबो वस्तु और तार व्यवहार, मुख्य उद्देश्य होची वस्तुर धारणा। एलो कोर्स होची C.7.1, अतिथि रहिबो सकारात्मक कार्य कराइबी, सकाळु उठी मु घसीबी दांत कविताटी को आवृत्ति कराइबी। बोधर रहिबो
ପିଲାମାନେ ତୁମ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ। ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 36ର କାର୍ଯ୍ୟ 25 କରାଇବି। ପ୍ରସାରରେ ରହିବ ତୁମ ନିଜ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖି ଆଣିବ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କବିତା ଚାର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:55ରୁ 12:40 ଓ 12:40ରୁ 1:25। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମଜା। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ସଂଖ୍ୟା ଝରକା ତିଆରି କରିବା ଶିଖିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଓ ପର ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା। ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି CD 8.3.3। ଅଦିତିରେ ରହିବ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଯେତେ ତୁମେ ଏକ ଅଧିକ କରି କହିବ ମୋତେ। ବୋଧରେ ରହିବ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂରଣ କର, ଯାହାକି ଏଭଳି ଗ୍ରିଡ୍ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ଏହାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର 30 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା 2 ନମ୍ବର କରାଇବି। ପ୍ରସାର ରହିବ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରି ଆଣିବ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟା 60। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1:25ରୁ 2:10 ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2:10ରୁ 2:50। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷର ନାମ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବେ। ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି IL 3.1। ଅଦିତିରେ ରହିବ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଚିନି ମିଠା ଗୁଡ଼ ମିଠା କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। ବୋଧରେ ରହିବ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକମ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ତାର ସ୍ୱାଦ କହିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖ, ଯାହାକି ମିଠା ଖଟା ପିତା ରାଗ। ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 25 ପୃଷ୍ଠାର 25 କରାଇବି। ପ୍ରସାର ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଖାତାରେ ଲେଖି ଆଣିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଚାର୍ଟ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2:10ରୁ 2:50। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଜୀବ ଜଗତ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନାମ କହିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀର ନାମ। ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି ILD 9.8.1। ଅଦିତିରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ନାମ କୁହ। ବୋଧରେ ରହିବ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କହିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ପକ୍ଷୀ ଚିତ୍ର ଚାର୍ଟ ଦେଖାଇ ଚିହ୍ନାଇବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମକୁ ତାଲିକା କର। ପ୍ରସାର ରହିବ 5ଟି ପକ୍ଷୀ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତାରେ ଲଗାଇ ଆଣିବ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଚାର୍ଟ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2:50ରୁ 3:30। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଶିକ୍ଷା। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଗୀତ ଗାଇବେ, ଅଭିନୟ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୀତ ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଜାଣିବେ। ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି SCD 12.2.4। ଅଦିତିରେ ରହିବ ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ ଗୀତ ଶୁଣାଇବି। ବୋଧରେ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରି ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିବ ଜଣେ ଜଣେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରସାର ରହିବ ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇ ଶୁଣାଇବ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କବିତା ଚାର୍ଟ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 3:30ରୁ 4ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବଲ୍ ଖେଳ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ 13। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବଲ୍ ଖେଳ 2 ହାତରେ ଧରିବା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳର ଧାରଣା। ଏଲୋ କୋର୍ସ ହେଉଛି PD 3.1.6। ଅଦିତି ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଲ୍ ଖେଳ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବି। ବୋଧରେ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଖେଳଟିକୁ ନିଜେ ଖେଳାଇବି। ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବଲ୍ ପକାଇବ, ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ବଲ୍ଟିକୁ 2 ହାତରେ ଧରିବ। ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିବ ଯେଉଁ ପିଲା ବଲ୍ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବ। ପ୍ରସାର ରହିବ ଏହି ଖେଳଟିକୁ ଘରେ ଖେଳିବ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଯାଦୁ ପିଢ଼ିର ବଡ଼ ବଲ୍। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୈନିକ ପାଠ ଟିକାଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥିବ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।
तो यही आपंकर 12/8/2024 बुधवार शिशु बाटिका 3 प्रथम द्वितीय श्रेणीर पाठटिकाटी संपूर्ण हेब। आपण मानक रिक्वेस्ट आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो बहु मात्रा रे लाइक आउ शेयर करंतु। आमे एभली दैनिक पाठटिका पूर्व दिन प्रस्तुत करी चैनल माध्यम उपलब्ध कराउछु। नमस्कार, सर्वे भवन्तु सुखिनः।